Hančer ne može da izdrži, te uzima da čita Esmina pisma iz zatvora. Dok ona čita pisma, Esma se bori za svoj život na intenzivnoj nezi. Doktori dolaze kako bi je vratili nazad, a Hančer u tom trenutku osjeti neku bol u srcu. Ona ipak uzima pisma i vraća ih u kantu, a Džihan joj se pridružuje, govoreći da ima jednu ideju. On predlaže da on, Hančer i Efehan odu da se provozaju ovako kasno uveče. Hančer misli da je to odlična ideja, te ona odlazi da se sprema. Čemil i Emir pričaju o Emirovim danima u školi, dok to Derija sve sluša. Emir govori Čemilu da nekada u životu deca ne treba da pate ako im roditelji nisu zajedno, jer da nije bilo toga, Emir nikada ne bi upoznao Čemila. Njih dvojica se zagrle, a Derija gleda ove lepe trenutke, te ulazi u sobu. Ona pita Čemila kako mu je majka, ali on ne želi da razgovara o tome, te izlazi dok ona kreće sa Emirom kući. U dnevnom boravku sinem donosi kafu u koju je stavila lek metinu. On govori da je ova kafa posebno jaka i da mu se ne sviđa, a Gulsum, videvši to, govori da je onda ne mora piti. Mukader govori Gulsum da se ne meša, te ona odlazi u Metinovu sobu i sa strahom mu ostavlja poruku na papiru odelo. Šta je to Gulsum napisala? Vraćamo se na situaciju u bolnici. Medicinska sestra izlazi u hodnik, govoreći Sili da je Esma dozivala samo ime Hančer i da je sada bolje. Sila govori da je to ona i zamoli osoblje da uđe na kratko. Sila ulazi kod Esmi u sobu, koja nije pri svesti, govoreći da je opet njeno srce više na Hančerinoj strani. Sila želi da završi ovo jednom zauvek, jer je ljubomoran na Hančer, ali sigurni smo da to barem ovog trenutka neće uraditi. Engin odlazi da se nađe sa Seferom. Sefer se pojavljuje nešto kasnije, a Engin ga pita da mu kaže sve o Metinu i Sili. Sefer sve odgovore daje polovično, ali navodi da pretpostavlja da je Sila ta koja je sve isplanirala, odvela Metina i udružila se sa njim protiv Džihana. Enginu sada tek ništa nije jasno, jer nije očekivao ovakav razvoj događaja, a Sefer mu govori da je to sve zaključio preko novina i tabloida. On predlaže Enginu da spava otvorenih očiju, sve dok su Metin i Sila zajedno u igri. Džihan dovozi Hančer ispred bolnice u kojoj se nalazi njena majka. On joj govori da zna da ona razmišlja o svojoj majci cijelo vreme i da je najbolje da je posjeti sada i vidi da li neko uopšte ima pored nje. Hančer se nasmeje i odlazi u bolnicu, ali tamo se slučajno sudari sa Silom. Hančer i Sila su obe iznenađene da se nalaze na istom mestu, a Hančer je pita šta ona radi ovdje. Sila govori da je saznala od Engina da je Hančerina majka u bolnici i odlučila je da dođe, ali da ne zna kako je Engin to saznao. Hančer se zahvaljuje, ali dodaje da nije bilo potrebe za tim. Sila na to odgovara da njih dve imaju mnogo više zajedničkih stvari nego što misli, te odlazi. Po izlasku iz bolnice, Sila prolazi pored Džihanovog automobila, a Džihan je vidi i zapita se šta ona radi ovdje. Hančer odlazi kod prozora koji deli Esmu i nju, a medicinska sestra govori da je ona tek preuzela smenu i da nije vidjela nikoga da dolazi u posjetu ovoj ženi. Hančer se malo rastuži govoreći u sebi da ne zna zašto je došla ovdje, kada joj je Esma nanela dosta bola kroz život, ali i ona se sada bori da dođe sebi. Hančer ne zna odgovor na svoje pitanje, ali vidimo suze u njenim očima. Nakon toga, Hančer izlazi napolje i vraća se u automobil. Džihan pita kako je njena majka, a Hančer govori da je imala aritmiju, ali da je sada bolje. Džihan pita da li je vidjela Silu, a Hančer govori da jeste, samo što joj nije jasno zašto je došla ovdje. Ona navodi da joj je Sila rekla da je Engin dao tu informaciju, ali ne zna odakle. Njih dvoje kreću u vilu, a u tom trenutku se Esma budi i umorno doziva Hančer. Sila se vraća uveče kući iz bolnice, a ubrzo joj se pridružuje Engin. Ona ga pita šta je radio, a on pokušava prvo da se izvuče, ali Sila mu govori da je vidjela kada je negde otišao. Engin se okreće prema Sili, govoreći da oni imaju tako divan brak, da sumnjaju jedno na drugo, ali kada je situacija takva, on će otkriti sa kim je bio. Engin priznaje Sili govoreći da se video sa njenim rođakom Seferom i da je saznao mnogo stvari. Sefer je čovjek koji bi sve uradio zbog novca i veoma je opasan, ali Engin pita Silu zašto ga iskoristila u svom planu da uzme svoje nasljedstvo nazad.
On je saznao da je Sila oslobodila Metina iz klinike i udružila se sa njim protiv Džihana. Sila pokušava da se opravda Enginu, ali on ne želi ništa da čuje, govoreći da je sada dosta, jer je on advokat i veruje dokazima, a Sila nema nikakav dokaz. Sila pokušava da zaustavi Engina da ode iz kuće, ali ne uspeva. Ona je u šoku kako je Engin tako brzo mogao da sazna sve, ali neće se time baviti sve dok ne vrati ono što joj pripada. Gulsum dolazi kasno uveče u kuću i priča sa Derijom o tome kako je ostavila poruku Metinovo odelo, a Derija joj govori da to nije trebala da uradi, jer zna kakav je čovjek Metin i da joj može to uzeti za zlo. Derija se uplaši nakon Derijinih reči, ali u tom trenutku neko zvoni na vrata. Derija silazi da vidi ko je to, a to je baš Tovan koji je doneo Deriji zimnicu sa sela koju mu je poslao brat. Derija se vraća u kuću i vidi kako Gulsum sedi ispod stola jer je mislila da je to Metin. Sutradan ujutru, Džihan gleda Hančer kako spava, a ona se budi pitajući ga zašto je nije probudio ranije. On govori da je bilo prelijepo gledati je kako spava, a ona ga zagrli jer je sada njihov odnos još lepši, zato što Džihan razume Hančer kroz šta sve prolazi i najveća joj je podrška. S druge strane, u Metinovoj sobi je drugačija atmosfera. On je sinoć pročitao poruku koju je dobio na papiru od Gulsum, ali to krije od svih. Metin govori sinem da će popiti 2 tablete pre nego što pođe na posao, jer će ga to sigurno smiriti još više, zato što mu prijaju. U Hančarinoj kući Gulsum ne može da zaspi, jer joj se stalno priviđa Metin, koji želi da je kazni zbog toga što je uradila. Gulsum govori Deriji i Olgi da danas ne može otići u vilu jer je bolesna, ali pravi razlog je taj što se plaši Metina. Emir se vraća kući jer se školski autobus pokvario, a Derija mu govori da će ga ona odvesti u školu. Olga također izlazi iz kuće i kreće u vilu da spremi doručak, a Gulsum ostaje sama i uplašena. Džihan odlazi pre Metina na posao, a Metin kreće iza njega dok se pozdravlja sa svima, govoreći da će jesti na poslu. Hančer, Sinem i Mukader ostaju same u kući, a Mukader im govori da slobodno sednu gde žele za sto, jer su poslale svoje muževe gladne na posao. Ipak, Metin prvo odlazi u Hančerinu kuću, kako bi popričao sa Gulsum o tome šta je napisala. On zna da je to ona uradila, a Gulsum misli da opet sanja Metina. Metin izvadi papir govoreći Gulsum šta je htjela sa ovim da kaže i koji je njen dokaz da ide protiv Sinem. Gulsum sve objašnjava Metinu, govoreći mu da su te tablete popile Derija i Gulsum, misleći da su za mršavljenje. Gulsum govori Metinu da uradi šta hoće, ali ona stoji iza svojih reči i pokušala je da mu kaže na vreme. Metin razmišlja šta će da uradi, te govori Gulsum da za ovaj razgovor ne sme niko znati. Šta će Metin uraditi nakon ovog saznanja?